سلام زخبركم تخطاتلتي ناتنا تيفي كما يتوعلم نلوم علت زدالنا لكم زيناتات وشت هاجرن وصان حيزنا لكم ابساعتنا ترخيبنا لنا كسافت سامي كتكتاتلونا باخبروت اند عدمنا نابتم زدالنا يوم زيناتات وشت هاجرن وصان نسجر سنايم كتتال أرست زينام سبب سلطان إثيوبيا نلولاونت جزءاتها وحدنتن بزتحس من قديم كهبو السمع الزلو مجلس إتات سيبوم منستر زينا إيرترا آتو يمانة قبر مسكال تمالي أب إكس أب زرقحو حبريتام إتا أفتق بحري زي مهلاو مالت نايهلاو سقاتيو تبهيلو زقلت تنتناتات زنبعن كاب حكي زرحقن تنتنا مخانو قليسوم نايمهزو مرمرن مبلحاتن عاقمي إيرتراوان من إسيات نمراخ نزكير زلو تعري زدرع بمتحببار هماماتن منستري حرشان زتودب كالاي هاجراوي مرئيتن وددرن مهزون سنعان بعسران حدنن عسران كلتن لكاتيتن أباسمرا يكايدالوم هاجراوي ملك غفتنا كالاي درجة مالت ماتريك عمته كلتشحن عسران حمشتن أبستفلاليو نقطاتات هاجرنان وطا هاجرن يوهاب كمزلو زفلتيوم أبتي أب حجاز زركب مفتن نقطة الساتفا زلوام بسنكي حدارن وليدن بهلاو تساقطي محبراوي الشجرات رحقي عادتاتن كالق تساقماتن تمهرتن كقوارصا تجديدن زصن حمم داغم تمرتن تخطاتيلن نافتنا بقعين زلوا اديتات دمام ابز هاجراوي ملك قفتنا مستافن عب حغوس كمسمعنن دليتن تبغسون انتليو دما نافشتها كتبصح زعقتك نجر كم زيله كم استردع قليصن أب ميازيا كلتشحن عسران سلستن استجمرة أب سودان أمانقوم سراويت سودانن حيلتات وهاب تدقف دعم سريعين زكاير زلو وقع حد سودان يقتصل أب زلو اللقوان سراويت سودان نبيت منقستي بريزدنت كابيد دعم سريع منزعيو كمستقوط أتصرو يقلت علوم بريزدنت أمريكا ناب سلطان دحر ممتو بزحات وسانتات كوسد أب زرأيلو زلقوان ترامب فدرالاوي كفلت مرتي نايت هاجرون كعصو كمز وسنة يقلت علوم سبب سلطان إثيوبيا نلولاونت جزءاتها وحدنتن بزتحس من قديم كهبو السمع الزلو مجلس إتات سيبوم منستر زينا إيرترا آتو يمانة قبر مسكال تمالي أب إكس أب زرقحو حبريتام إتا أفتق بحري زي مهلاو مالت نايهلاو سقاتيو تبهيلو زقلت تنتناتات زنبعن كاب حكي زرحقن تنتنا مخانو قليسوم بتوسخون منستر يمانم إتا نايهلاو سقات انترقا بخلن هاجراتن استوها هادن ننوح اوان زصنحن زصارر مخردان حيل بحري مزفتصم طراي مخانو قليصوم እዚ ሕጂ ብፖለቲከኛታት ኢና ባህልቲ ኢትዮጵያውያን ዝወሃብ ዘሎ ትንተና ድማ ብፍጹም ንኣህግራዊ ሕጊ ዝጥሕስን ካብ ክውንነት ዝረሓቐ እህቶታ ምዃንዮም ብዙሓት ተንተንቲ ዝዛረቦም እዚ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ዝነዝሕዎ ዘለዉ ኣንፈቱ ዝሰሓተ መግለፂታት ነታ ሃገር ናብ ከቢድ ምብትታን ክወስዳ ከም ዝኽእል እዩ ዝጥቀስ ኤርትራ ካብዚ ብወገን ኢትዮጵያ ዝወሃብ ዘሎ ዘይብሱል መግለፂታት ወፅያም ብርግኣት ነቲ ኩነታት እናተዓዘበትን እያ ትከታተሎ ዘላ ኣብቲ ዘገድሰሉ ድማ ኣድላይ ዝበለቶ ግብረ መልሲ እናሃበት ትቐፅል ኣላ ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ንዲፕሎማሰኛታትን ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ኣምባሳደራትን ወክልቲ ሕብራት ሃገራትን ብዛዕባቲ ዝበሃል ዘሎ መግለፂታት ንጹርን ግቡእን ግብረ መልሲ ከም ዝሃበም ኣህግራዊ ማሕበረሰብ ነቲ ንልኡላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ዝጥሕስ መግለፂታት ክኾንኖ ኣተሓሳሲቡ ምንባሩ ይዝከር ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ውሽጣ ተፈጢሩ ዘሎ ነቕዓት ንምሽፋንን ንምጥምዛዝን ነዚ ናይ ደገ ሕቶታት ተጓሃህሮ ከም ዘላዮም ምስቲ ኩነታት ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝገልጹ ናይ ምህዞን ምርምርን ምብልሓትን ዓቕሚ ኤርትራውያን መንእስያት ንምብራኽ نذكر زلو تعري زدرع بمتحببار هماماتن منيستر حرشان استودبم كال أي هجراوي مرئيتن وردرن مهزون سن عن بعسران حدنن عسران كلتن مقابيت أباس مرا يكيد اللهم
እዚ ምህዞም መንእስያት ንዝበረኸ ልምዓት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድርን ምርኢትን ሃገራዊ ምህዞን ሰንዓን ብ21 መጋቢት ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራን ካልኦት ዕዱማት ኣጋይሽን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚው ብወግዒ መጋረጆ ቀንጢጡም ምዞን ሰንዓን ከምኡውን ፈጠራውነትን ተባላሕትነትን መንእስያት መምዕባል ንኣበርክቶ መንእስያት ኣብ መደባት ሃገራዊ ልምዓት ደፋኣ ሓይሊ ንቕድሚት ምዃኒኦም ወደብቲ እቲ ኣጋጣሚ ዝገልጹ ኣብዚ ሃገራዊ ውድድርን ምርኢትን ምህዞን ሰንዓን ዞባታት ኣቐዲመን ውሽጣዊ ውድድር ኣካይደን ከም ዝነበራን እተን ኣብቲ ውድድር ዝበለጻ ተባሂለን ዝተረቑሓ ድማ ኣብዚ ሃገራዊ ውድድር ይሳተፋ ከም ዘለዋውን ክፍለጥ ተኻይድሎም ኣብዚ ሃገራዊ ውድድርን ምርኢትን ምህዞን ሰንዓን ቀሪቦም ዘለዉ ትሕዝቶታት ድማ ቁጠባዊ ረብሓ ዝበርኽ ፍርያምነት ዝድልብ ሃልክን ወጻኢታትን ዘቃልል ትሕዝቶ ቀሪቡ ከም ዘለውን ብተወሳኺ ይግለጽ ኣብ ዓመተ 2024 እውን ሃገራዊ ምርኢት ውድድርን ምህዞን ሰንዓን ብ17-18 ለካቲት ፈጠራውነት መንእስያት መሰረት ምዕባለ ብዝብል ቴማ ተኻይዱ ምንባሩ ኣይረሳዕን ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ማለት ማትሪክ ዓመተ 2025 ኣብ ዝተፈላለዩ ነቁጣታት ሃገርናን ወፃኢ ሃገርን ይወሃብ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ኣብቲ ኣብ ሓጋዝ ዝርከብ መፈተኒ ነቁጣ ዝሳተፋ ዘለዋ ብሰንኪ ሓዳርን ወሊድን ባህላዊ ጸቕጢ ማሕበራዊ ሽግራት ርሕቐ ዓድታትን ካልእን ትምህርተን ከቋርጻ ተገዲደን ዝጸንሐሞም ዳግም ትምህርተን ተኸታቲለን ናብ ፈተና በቂዐን ዘለዋ ኣዴታት ድማ ኣብዚ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ምስታፈን ዓብ ሓጎስ ከም ዝስምዐንን ድሌትን ተበግሶን እንተልዩ ድማ ናብ ሸቶኻ ክትበጽሕ ዝዓግት ነገር ከም ዝየለ ክርዳኣ ከም ዝኸኣላ ገሊጸን እዘን ብዝተፈላለያ ምኽንያታት ትምህርተን ኣቋሪፀን ዝጸንሓ ኣዴታት ነቲ ዘለዎን ናይ ትምህርቲ ሸዋት ንምርዋየን ንኹሉ ብድሆታት ሰጊረን ዘድሊ ምድላዋት ጌረን ኣብዚ ሃገራዊ ውድድር ክሳተፋ ከም ዝበቕዓ ዝገልጻ እዘን ተፈተንቲ ገሊአን ነፍሶ ጾራትን ገሊአን ድማ ስንክልና ዘለዎን ዝርከብአን 27 ኣዴታት እየን እዘን ተፈተንቲ ኣዴታት ኣብ ዝሃብኦ ሓበሬታ ድማ ነቲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝፈጠረለን ዕድል ኣዝየን ድሕሪ ምምስጋን እዚ ዕድል ንዕአን ነጥበ መቐይሮም ንኻልኦት ድማ ኣርኣያ ከም ዝኸውን ገሊጸን እዚ እዘን ኣዴታት በፂሕንኦ ዘለዋ ደረጃ ድማ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ጉጉይ ርድኢት ኣብ ምእራም ዓብ ኣስተዋጽኦ ክገብር ምዃኑ ይግለጽ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝረሓቑ ከባቢታት ሃገርና ኣብ ትምህርቲ ዘሎ ርድኢት ንምቕያር ክሳብ ንተምሃሮ ናይ መመገቢ ፕሮግራምን ካልኦት ኣገባባትን ብምትእትታው ከቢድ ጻዕሪ ኣብ መካየዲ ዝርከብ ከም መርኣያ ናይዚ ድማ ሎሚ ወላውን ኣብቲ ዝረሓቐ ዝበሃል ከባቢታት ሃገርና ቤት ትምህርትታት ተኸፊተን ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ይርከብ ኣለዋ ካብ ሚያዝያ 2023 ዝተጀመረ ኣብ ሱዳን ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ወሃብቲ ደገፍ ዳዕም መሰሪዕን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ሓድሕድ ሱዳን ይቕጽል ኣብ ዘለወሉ እዋን ሰራዊት ሱዳን ንቤተ መንግስቲ ፕሬዝደንት ካብ ዳዕም መሰሪዕ መንዝዒው ኣብ ትሕቲ ቁፅጽሩ ከም ዘእተዎ ይግለጽ ኣሎ ቤተ መንግስትን መብዛሕትኡ ክፋር ርእሰ ከተማ ካርቱምን ኣብ ዳዕም መሰሪዕ ከም ጸንሐ ዝግለጽ እንተኾነ ግና ሰራዊት ሱዳን ካብ 16 መጋቢት ጀሚሩ ብዘካየዶ ሓያል መጥቃዕቲ ክቆጻጽሮ ክኢሉ ከም ዘሎ ይሕበር እዚ ብዝተፈላለዩ ከበድቲ ኣጽዋራት ኣብ ከተማ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣብታ ሃገር ብዙሕ ዕንወት ትሕተ ቅርጽን መቕዘፍቲ ሰላማውያን ሰባትን ምምዝባልን የስዕብ ከም ዘሎ ይዝግለጽ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምጽኡ ብዙሓት ውሳነታት ክወስድ ኣብ ዝረኣየሉ ዘለዋን ትራምፕ ፌደራላዊ ክፍሊ ትምህርቲ ኣሜሪካ ክዕጾ ከም ዝወሰነ ይግለጽ ኣሎ ትራምፕ ኣብቲ ብወግዒ ክታመ ዘንበረሉ ናይ ምዕጻው ኣጋጣሚ ዋላ እኳ እቲ ውሳነ ዘገርም እንተመሰለም ምዕጻው ግና ግቡእ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ገሊጹ ይኹን እምበር ሓያሎ ኣባላት ዲሞክራሲያዊ ሰልፍን ተጠበቕቲ መሰላት ትምህርትን ግና ነቲ ውሳነ ኣሰንባድን ኣዕናውን ምዃኑ ጠቒሶም ብፍላይ ነቶም ሓገዝ ዘድልዮም ተምሃሮ ብኣሉታ ዝጸሉ ምዃኑ ገሊጾም ትራምፕ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ሃገሩ ዝርአ ዘሎ ትሑት ብቕዓት ተምሃሮም ክፍሊ ትምህርቲ እታ ሃገር ሓላፍነት ክወስደሉ ከም ዝግባእ በተደጋጋሚ ክገልጽ ክስማዕ ጸኒሖም እዚ ፕሬዝደንት ወሲኹም ዋላ እኳ እዚ ክፍሊ ልዑል ምወላ ይግበረሉ እንተኾነ ብቕዓት ተምሃሮ ግና ማዕረ ማዕሪኡ ክግስክስ ከም ዘይከኣለ ዝገልጽ እዚ ሕጂ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ ድማ
ንብቕዓት ተምሃሮ ከብሎ ከም ዝኽእልዩ ዝገልጽ ዘሎም بمسرت ጸብጻባት ውጽኢታት ፈተና ተምሃሮ ኣሜሪካ ካብቶም ኣብ ሲንጋፖርን ጃፓንን ካናዳን ዝርከቡ ተምሃሮም ዝተሓተ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ትራምፕ ወሲኹውን ካብ 21 መጋቢት ጀሚሩ ንኣስታት 50 ሚእታዊት ሰራሕተኛታት ክፍለ ትምህርቲ ካብ ስርሖም ከባረሮም ምዃኑውን ገሊጹሎም እንተኾነ ግና እዚ ውሳነ ካብ ኮንግረስ ደገፍ ምዝረክብ ጥራዩ ተግባራዊ ዝኸውን ክፍለ ትምህርቲ ኣሜሪካ ኣብ 1979 ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ጂሚ ካርተር ዝተመስረተን ኣብ ምእካብ ሓበሬታ ትምህርቲ ኣብ ምዝርጋሕ መጽናዕትታት ኣብ ምቕራሕ ፌደራላዊ ሓገዝን ጸረ ኣድልዎ ስጉምትታት ኣብ ምውሳድን ከም ዝነጥፍ እዩ ዝነገረሉ እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎም ዕለት ተዳልዩ ዝነበረ ዜናታት ውሽጢ ሃገርን ወፃን እዚ ከተከታተልዎ ዝጸናሕኩም እዩ ኣብ ዝቕጽል ዕለት ብዝተፈልየ ዜና ክሳብ እንራኸብ ሰላም